Sini hasteni DGP অনুরাগ Kolje Thaibani bom haiwan sok nung le bo bom hai ka thai kana Belakano hamai maro di Pakistan Party of India ni mrine mia sini DGP je bothai mani o belakano khakhamani ko belakano ko omahai DG dong ni pus India wo 28-29 ta sitong Tripura ka mahase bini pus omtui rok hai ka thai mani au belakano wanama singsa tai kirima singsa tai wansongani belakano tong taro karon bo 94 ni simiti rao tong kai mani bini samung rok to sarkar to saka kaham mani ini LP Jitin Chaudhary Manik Saha song jagi wo je Tripura samung talangka maso bo ke je kaham samung talangka abo boinu saimano desh ni borong saimano tako barabai kaham ami hangna ke kisawan hangan nangota tini omhai somoy omhai koksanani time ya haipeno bini poribaro khaksang manthun bini atma khaksang manthun abo government no ekটু সতর্ক রমণী বুতং কলাই হতা কারণ ঐশ্বরিক দিক দিয়া যদি চিন্তা করি যাকে বথই মানে এক নাম্বার যাকে ঈশ্বর বিনি লাগমানা কাইতর সিমিছে ঈশ্বর সিমিছে লাগমানা মুথাंनाय बा फियंनाय तलांनाय हिदाको बिनि इच्छानि बरदा कासाय मिनिया ते गाइसे आंखांके बुइबाय जाब्रजा खांके কিছুদিন আগে বল অনেক তো চাপলাই আদিবা একটা আঙ্কে সিদ্ধি রমণী মাস বাংলা রমণী তে কাইছে আঙ্কে ও বুনি পার্টির জরা না হইনাই জরা রিয়া মারক আঙ্কা আঙ্কা সাইমেনিয়া আমতে রকম সাউই কগবাङै লাভ করে শয়তান গানা বাসা হইনাই বন কগলিনাই কতক সর্বনি দं তাকো angka angka kelayo niato sambadir utara hamnalia jibisyo je bana bin kethino mangka thino naina nudu ya bai gana thangine mane prosason borok bari tako ingke bonga VIP headquarter ba doga sabai da hapka sepeno buisamoni mote hangkang je official kok khana mote hangke ana ta umro disturb ta khlai bodi ano ani samu tong ni bo hamang persa mai goto na nabo gawa gaino ozara wan songai tongo sungjar gana ngai tak tepsa sana na ngai ya kotok sori ba gi ba saina tongo thinai tongo maka thinai ni sajar bole shaitan da tabu akar nai dafa wala le nai ta India government ni nungai la ba a gotoi nai ro bosuk durung nang ya ini osan sana musong kok kaisi sini bordo parangno jara sak nang yang nero sini bordo parangno ishoni songre borongno ishoni kokna yang nero song satok nero age je satokon satoka jeng mane sini borongno joto satoko asano boindo paro biranga nai jindo paro bododi ishona kiriya angka bo komor langai o jara o mahai juk tako ngka sungtani borok जों हाय आदमनि बंसनि borok इजराइलनि बंसनि borok इसोरनि संजाक borok इसोरनि असायनि borok फलाकाताना मानया रक फलाकाताना सातंगाय रक गिजानो सातंगाय रक मुस्लिमनो सातंगाय रक बुद्धनि सातंगाय रक borokno सातंगाय रक जीवन पान हामाया किन्तु शयतान सासा संसारा राजा जानाय मुनि ताक जानाय दंता अपन ताबु जों हाय borok सुरिनाय रक जिन्दो फारक kerak karong suri nanang tong karong cinti berwa oruk paimano tahu dilio oruk paimani harga paiman mun karong tahu satung tungai oruk ketal painai tei tornai watai painai obo agi yang saya di bang ijang di ba tahu kawan nongkai tong disim tu yang hanya bawa nongkai namu semua
খবরটা মিস ইউজ করে জায়গাকে আবো বেলকেন জায়গা ডিজি থেকে মানে ডিজিনি হেড চাওবা চিনি সিএম বিনিব মোখাं সক জাখা কারণ বিনি প্রশাসন চাপলাইছে বড় মা থেকে নামলে বা যে কোনো কিছু মা থেকে নামলে আর মা হাবিয়া দোকা সবাই যা মা হাবকা তামনি সানে নো গাবাগাইনা অমা হাই মানে র বুইনবো দুসরি মানিয়া বনবো দুসরি মানিয়া ঠিক ওয়ান সকাंके লাগমারবা কাইতাছে খসাও মানে সামুং নাङै आंखना বা সামুং नाङै लांखना हायरकटा गाबागाइना बिनि फेमिलि दङ जों रिपाब्लिकान पार्टी अफ इन्डिया हयदि उनका सुबेसा टाइपनि जानांगौ दा हामबाय ओमफ्राय हामदो कारण बिनि बोसाइनि दं जामुं बिनि बिहिनु सायमाननाय बिनि फेमिलिनि सायमाननाय जों सुरु सायमानाव सयतान हयতো बनो गाना बाजावैनाय बेखाव हामिसि तारा खालायनाय सयतानाव जेखुनु बरं बोथारै मानाव बुरैबो हामजागै मानाव बयनो बोथारै मानाव कबलैनाय निजिनो कत खुरै थैरि मानाव अमाहाय जराव आमाहाय पान मानाव तामनि सारायताव तीनटा कारण बरक थै कायसाखै सरनांगौ ते कायसाखै सयतान दक लुसि बाटाक फलाबाय बसारनो काग्रै मानखौनो फलानो बोथारै मानाव अधिकार गैबिनि बे अमाहाय पान मानाव ताई बायरानि जे हामिया फान बनो गारो हामलायाव नै चापलाय फानाव हाय मोनता गाबागाइनो कायसाते कायसाना दुसरी ला पड़े कारण अजराव इंडिया से डिजिराव 29 जन আছে दङ তাই বোধহয় उनका 8 जना বোধহয় केन्द्र शासित অঞ্চল खाना आरो डिजि दङ अमाय नांखे 36 জন 37 জন गथ' गाबागाइनो चिनि हानि बरं बांखौनो मोसौता चिनि बरं फाराव कायथना दिया यांके कायथना सुरि यांके कायथना लबे यांके कायथना सान यांके ओ साथुं थमानि हयते ताबु तेबो साथुं तुमैनाय बर बदा क्लाय थैलेनो मकल यांगानो रुप फायानो सभा नांलायानो दफा नांलायानो जानानै वाबोङानो तैतरानो अरन यगनांगाके कायथारबाय सुरि लबे दंगानो नांगौ ताई फला थानाय सांगा नांगौ ताई संसार कायथार सालसा चिनि बर दफारावहाय रुल फायरनाय बागै सारनाय अमाय बरक फायनाय गाबोन चिनि बर दफारावनो देखानो पान तंथों रासिया पान तंथों आमेरिका पान तंथों पाकिस्तान पान तंथों कायथनो तापा बायजादि बेलाखान हामबाय। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।